te. Oy, Team naku, up, te. team Te. up na. Te. Ang dami-daming Te, te, kalaban, te, te. nakikipag-team up ka. Maghanap ka ng barel kung nakikipag-team up ka. Te. Te, pa-shoutout, te. Teacher, pa-shoutout naman, te. Oh, anong isa-shoutout sa'yo, kuya? Shoutout. Princess Fiona, te. Shoutout Princess Fiona. Yun ang pangalan? Talaga? Oo, yun, te. Kay na lang din, te. Pangalan ko, te, Hello! Kay. Hi, Kai! Sige na, galingan mo dyan. First time. Wala kang baril, kuya. Nakikipag-team up ka sa akin. Ang daming Thank you, kalaban te. dito. Sige na, go na. First ka. Thank you. Teacher. Ay, hala, te, di ko na record. Pwede ba ulitin yun, te? Last one. Para gustong... May kalaban atang isa ko. Hello. Sabi niya. Ay, naku, may kalaban. Team up ng dot. Hello! Yes, sabay. Thank you, Lord. O, record mo na, kuya. Oo, te, sige, te. Shout out Princess Fiona and shout out kay... Thank you, te. Bye. Thank you, te. Ikaw. Rael Baron, te. Rel Ribo. Baron, shout out sa'yo. Okay na. Nag-chat ako. Shout out. Ano? Nag-chat ako. Nag-chat ka. Paano RH. Kuya, paano kung makikitang nag-chat ka, hindi tayo magkakampi? The safe zone is Ay, collapsing. so. Oh, maglaro na kayo. Bye-bye. Ito, ate. Ano daw? Ito.